नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्ध्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टयां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாளரங்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நடுப்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு तुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टयां सृजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாளரங்கு பன்னு திருப்பாவை பலபதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நடுப்பாவாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளாலு நீராட கூர்வேல் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராரந்த கண்ணிய சோதை இளம் சிங்கம் கார்மேனி வெண்ணி கண்கத்தில் மத்தியம் பொழு முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பகை தருவார் பாரோர் புகச்ச பணிந்து దీని యొక్క భావం మార్గశిర మాసంలో ఉదయం వెలుగుతో నిండిన శుభదినంలో స్నానం చేసి వ్రతం చేసుకోవడానికి రండి. గోపికలు అందమైన ఆభరణాల మధ్య నందగోపుని కుమారుడు యశోదాదేవికి ప్రియమైన చిన్న కృష్ణుని గమనిస్తూ మనకు శ్రేయస్సు శుభం అందిస్తాడని భక్తితో కోరండి. ప్రపంచమంతా మన వ్రతాన్ని ప్రశంసించేలా మనసు హృదయం నింపి భక్తిగా వ్రతం చేయాలి. ఏలోర్ ఎంబవాయ్. నమో నారాయణాయ శ్రీ ఆండాళ్ తిరువడిகளே శరణం. నమో నారాయణాయ శ్రీ ఆండాళ్